Beleza, galera? Mais uma live no canal do evento do Xbox. Será que eu mostrei muita coisa boa nesse evento? Vamos ver. Se vai vir algum jogo do Xbox pro PlayStation? Alguma coisa assim? Não sei, hein? Vamos ver, hein? Eu tô curioso, porque esse evento, é, pelos comentários dos insiders, parece que vai ser muito bom e muito divertido, né? Vamos ver se é isso mesmo que eles falaram, se o hyper deles é um hyper que tem sentido ou não, né? Vamos ver o que acontece aqui nesse evento, né? Maravilhoso. Vamos ver. Eu só sei que estou curioso por todos os jogos que vão vir no evento, por causa da qualidade deles, né? A qualidade deles é sempre inferior à do PlayStation. Mas vamos ver, né? O que acontece aqui, se vai ter alguma melhoria nos jogos dela. A Rockstar gastou 200 bilhões no GTA 6. Então, e o PlayStation, nos jogos dela, gasta entre 100 bilhões ou mais. Então, vamos ver como vai ficar aqui com esse evento da Microsoft, né, do Xbox Developer. Um evento maravilhoso, será? Vamos ver se que vai ter de bom. Porque a PlayStation já mostrou dela todo ano que vai ter, né? Um vídeo curtinho lá de 1 minuto. A gente viu já no canal. E também vamos ver o que vai acontecer também nesse evento, né? Porque eu tô curioso. O Hellblade e o jogo do. Não esqueci o nome daquele personagem lá. Ai, esqueci o nome do personagem, mas depois eu lembro. Deixa eu ver se eu encontro o nome. Depois eu pergunto para o Elemento. Esqueci. É o. Será que o jogo os jogos da Bethesda e da Activision vão para o PlayStation? Como eles estão pulando? Também vamos nisso. Perdão. Acabei de comer aqui, comendo aqui. É um polenta com galinha. Tô Galinha com polenta? chegando, tô chegando, tô chegando. Então, eu tô comendo polenta com galinha, né? Ele deve estar com uma fome de leão. Lá vendo com um refrigerante, né? Agora ali com Ai, tô chegando, tô chegando. Deixa eu colocar meu fone aqui, tô chegando. Cheguei na hora, hein, cara. Cheguei na hora, hein, Marquitos. Tá faltando quanto aqui? A estreia começará em breve. Já tá na hora já, cara. Vamos ver o que vai ter de bom nesse evento aqui do Xbox, né? comentando do Hellblade. Hum. Será que vai ser multiplataforma ou vai ser só exclusivo deles? Vamos ver. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque a declaração do careca lá, Satya Nadella, ela ficou em aberto, tá ligado? Ela ficou em aberto. Pode interpretar de várias maneiras, assim. Mas eu vi um documento da Microsoft dizendo que ela vai dar prioridade para jogos que são criados por ela como exclusivo. Entendeu? Seria o quê? Por exemplo, Starfield, talvez o Hellblade, vai lançar primeiro na plataforma deles. Mas jogos que já eram multiplataforma, tipo os Call of Duty, jogos assim, vão ficar multi do jeito que tava. Eu acho que é isso. Mas se ela vai abrir as pernas mesmo aí, vamos ver hoje, né, cara? Se abrir as pernas, é melhor ainda, cara. É bom pra todo mundo, cara. Bota Todo mundo come. bota tudo. Todo Fogo. mundo come, cara. Cara, eu vou te falar que é até melhor colocar no PlayStation, cara. Vai vender mais, pô. Vai vender mais. Aquela base dela lá não compra jogo, cara. Entendeu? Tem que abrir as Não, pernas. mendigo lá.
Aí já não sei, cara. Mas a galera ali tá mais. Opa, vai começar, hein? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, ó. Ô Marquitos, me dá um feedback, por gentileza, de como que tá o áudio, a altura aqui do volume. O meu áudio tá ótimo. Quando começar a transmissão, dá um feedback do áudio da transmissão também. Tá ótimo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, eu não sei como é que tá. Eu adoro essa musiquinha de entrada. Adoro essa musiquinha. De YouTube. Até danço ela quando tô vendo minhas estreias. Até danço ela. É. Você mudou a tela aí pro Skype. Não, eu tô configurando aqui, aumentando o teu áudio um pouquinho também e tal. Pra gente ver como é que fica na transmissão aqui. Vamos lá. Tudo ao vivo, né, cara? Na raça. Acabei de fazer meu rango pra comer. Olhando galinha comigo aqui. Olhando galinha. Acabei de comer. Vou comer uma linguiça deliciosa, cara. Vamos lá. Ó, o feedback do áudio aí, como é que tá a altura, hein? Tá Esquece ótimo. não. Beleza. Que isso? De um careca feio. Uma morenaça. Até agora, nada de nada. Que bonito, dando estrelinha, olha. Tu viu aí, cara? Os caras dando estrelinha ali dentro, cara. É Bethesda. Tá, eu quero ver jogo, cara. Não quero ver essa felicidade aí não, cara. Quero ver jogo. Pra deixar a gente feliz, cara. Os caras dando estrelinha lá, ou o Indiana Jones ali no cantinho. Pá, vai aparecer hoje. Legal, legal. Tô curioso pra ver isso aí, cara. Vamos ver isso aí, se é bom mesmo isso aí. Eu não lembrava do nome do jogo. Eu falei o nome do jogo, eu não lembro. Obsidian. Ó, estúdio da Obsidian. Pô, os caras estão mostrando mais estúdio. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, Jogo de where you must fantasia put a stop RPG. to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and Avowed. fantastical. É aquele que a gente viu ontem lá. World and experience like no other. It's colorful, it's Parece vibrant, bom. it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, Você é o our player. combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Português aqui Here para to talk more pessoa. about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Ah, já Here at vi, não é, Obsidian, pessoal? our Pagaram team's no jogo. overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible Gameplay combat system director that allows you to Gabriel. quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. Tá lagando a transmissão? It's important to pay attention to Não, the types voltou. of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, Fosse terceira some pessoa. are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot.
To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the Living Lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the 4 of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Third safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Bichinho feio, parece comeu pimenta. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. Assim, cara, por enquanto, cara, essas mecânicas aí não tá me chamando muita atenção não, viu, cara? Mas o jogo parece bem feitinho assim e tal. Mas o único que cagaram com ele foi a primeira pessoa. Aí em primeira pessoa, então. Aí que cagaram. Tem muitos estúdios aí, cara, teimando em colocar jogo só em primeira pessoa, assim, da opção da terceira. Tem que dar opção, pô. É que é mais investimento, tá ligado? É mais investimento. At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they na história do should have never rapaz have camped lá, in the cave. o chefão do I'll take the badges. coisa, pode deixar ele ir Going embora back to third ou border. acabar com ele. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. As escolhas influenciam isso. You'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel Que você rich, seja personagem que weird, jogar em primeira and pessoa. wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures. É sempre o mesmo discursinho, né, cara? Pra não dar opção, cara. É incrível, By cara. contrasting the vibrant with the dull, esparrafada. or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex. Cara, beleza, eu até entendo, né? O estúdio quer que o jogo tenha a visão em primeira pessoa, que é o que eles planejaram, mas dá opção, cara. Quem quiser joga na primeira. Luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied Jogador de primeira landscapes. pessoa, All of the regions have a lot Eu of acho que você vendo o personagem na tela, tu tem uma empatia maior com o teu jogador, tá ligado? As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure. Olha, eu olho pra um jogo assim, cara, graficamente, ele não me impressiona, cara. Porque eu já vi coisa muito melhor no PlayStation, né? Então, eu esperava o que aqui desse jogo? Ver umas mecânicas legais aí pra fisgar um pouco mais, né? Não sei se vai mostrar mais alguma coisa aqui sobre mecânicas e tal. Parece um FPS, cara, sem novidade nenhuma. Talvez no fator de escolhas, né, que influenciam aí e tal. Mas no gameplay mesmo nenhuma inovação ele traz, né? A Avowed. Tem data pelo menos? Vamos ver.
24, esse ano, ó. Não tem data fixa não, cara. Vem esse ano, ó. PlayStation também ou não? Game Pass. Jogo de Game Pass é aquilo, né, cara? Foda. Próximo, Ninja Theory. Aê, Hellblade, hein? Esse eu tô curioso pra ver, cara. Esse jogo eu tô bem animado pra querer jogar ele, tá ligado? Eles vão mostrar o estúdio primeiro. Vamos lá. Talvez o estúdio é limpo, bonito. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory. Dom Matheus. We're now in the final months of É o cabeça do estúdio, ó. saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Vai focar na narrativa. Senua is back with a new quest. Mais quer. She wants to A stop the bonitinha aí, ó. Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. A interpretação dessa mina é muito foda no jogo. The first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others. Passa alguma coisinha pra gente aí, Marcos, que ela tá dizendo. Little. This settlement became my tribe. Ela fala que In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Tá dizendo então que a cena vai me pegar, a Senua? Pega o elemento? Who will come to see her unique perspective as a beacon of hope, and she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Pelo amor dos inimigos, eu não consegui pegar aqui. Parece bem vazio o cenário, né? Bem simples os locais que estão mostrando. Seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience. É óbvio, né, cara? Eu quero ver um gameplay limpo aí, cara. O cara não mostra um gameplay limpo. Combate e tal. Mecânicas novas. Seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Beleza. On Saga, we've taken everything to the next level with a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. O combate é cinematográfico, né? Ele tem uma vibe assim, diferente. Bem igual ao primeiro. Very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Beleza. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Eu tô achando que esse jogo, cara, ele vai ser mais cinematográfico, tá ligado? Parecendo. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling, so I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. Essa mulher é escritora, né? To see that all again, in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process.
Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. Isso daqui parece filme, cara. You see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Incrível, ele falou. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. Diretor de áudio. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will they do to her? What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Hylian, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own... Basicamente ele tá dizendo que a música dá a personalidade pro game, né? Que é a marca registrada que esse jogo tem. Tem um clima completo do jogo. Isso é verdade, cara. A música é sempre importante, cara. Para qualquer tipo de jogo. Is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. Ok, vai entregar algo significativo pra gente, né? Mas assim, não mostrou muita coisa aqui não, tá? Dando jogo. Cara, eles estão escondendo muito desse jogo aí, cara. Tá vendo? Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua. Sabe o que eu esperava aqui? Que eles mostrassem uma gameplay limpa, tipo assim, de uns 8 minutinhos, 10 minutinhos do jogo fluindo assim, ó. Pra gente ver como é que é a pegada, tá ligado? Não dá pra saber qual que é a pegada ainda. Se é igual o primeiro ainda, se inovou alguma coisa. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything vai ter puzzle de novo. Of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Olha, ele deu uma data, dia 21 de maio, ó. Xbox, PC e Game Pass, dia 21 de maio, tem data. Legal. Isso é legal. Eu creio que até lá, cara, até lá eles não vão mostrar mais nada não, viu, cara? Já não mostraram muito, né? Que isso, cara? Não tô vendo no PlayStation. Não, não tem nada aí não, cara. De PlayStation não tem nada não. Ó, Square Enix. Tem jogo da Square chegando no Xbox. Interessante, hein? Vamos ver que jogo que é, o Final Fantasy? Acho que não, né? Vamos ver. Um pouquinho, né? Não, não é não, cara. Acho que é isso aqui. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Ah, da série Mana. Secret of Mana, se não me engano. É legal esse jogo. 大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、
心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Ó, só de olhar assim os jogos mais simples graficamente da Square, dá pra ver que é outro nível, tá ligado? Nos mais simples, tá? Simples é muito foda. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello, I am Koichi Shi from Grabs. Ah, a jaqueta bonita, cara. Happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザイン O bicho dele mescla um tatu com um bichinho da área egípcia. Ele fez uma mescla. E realmente lembra, assim, quando a gente para olhar. Legal a ideia. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 Esse pessoal que trabalha na parte de áudio da Square é muito top, velho. Muito top. バトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。É que ele tá comentando que basicamente você vai sentir, né, a música mudando quando você entra no combate e quando você sai dele. Isso aí é uma marca da Square, né? Os jogos dela sempre tem isso daí. E é muito bom. Muito bom. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。 Combate aéreo, físico, com magias, por ar, por terra. 聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たち。 É um elemento básico da série. その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によってはさまざまな特性の違いがありますので、
Tem vários tipos de efeitos, armas com ataques únicos. As lutas são flexíveis e rápidas. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作。É a primeira vez que a série Mana será lançada no Xbox. 今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひ Em breve mais informações. Fica de olho. この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける。 Tomara que venda, né, no Xbox esse jogo aí, cara. Porra, não é foda, né, cara? Vai ter no Game Pass? Não, ó, não é Game Pass não, isso aqui é pra vender, tá? Xbox e PC, cara. Entendeu? É aí que os caras param de vender. Quando lança lá no Xbox, ninguém compra nada. Fica rezando, ah, tomara que não venda nada pra entrar no Game Pass, mano. Aí fode com o estúdio. Qual que é o próximo aqui? Oxide. Tô muito mal acostumado. Ah, é foda, né, cara? Mata as empresas, porra. Os caras pensam que os caras trabalham de graça no estúdio, pô. Tem que ter retorno. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. 2013. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. É o jogo de estratégia. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. O cara falando e o cara fazendo um barulho na geladeira, cara. Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world. Tipo assim, cara, não é o tipo de jogo que me atrai, mas eu sei ver que o jogo tá bem feito, cara. Tá legal. O público que curte, né, essa pegada aí vai gostar. That encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. Tá bom, cara, tá bom. Eu quero que vocês mostrem agora aí o Indiana Jones, cara. Isso que eu quero ver, cara. Você acha que vai ser em primeira pessoa, Marquitos? Ou vai ser em terceira, o Indiana Jones? Military might. O que tu acha, cara? Scientific advancement. The choice is Vai theirs. ser em primeira? In Ara, there are nem brinca, viu, cara? players get to decide what is most important to them
and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Quando a gente fala em Indiana Jones, tá ligado? Eu lembro do Uncharted, tá ligado? Que é uma vibe parecida. Indiana Jones, selva e tal, né? Segredos, mistérios na selva. Eu espero algo, tipo assim, não igual ao do PlayStation, né? Que eu acredito que eles não vão conseguir alcançar o nível de um Uncharted. Entendeu? Não tem como, acho muito difícil, né? Se os estúdios conseguirem fazer isso daí, mas algo que seja bom, cara. É isso que eu espero. Ah, é primeira pessoa não, né, velho? Aí vai virar Turok, que é um jogo antigo do... acho que Nintendo 64. Na selva e tal, só que o Turok era com dinossauro, né? Mas, tipo assim, acho que dá pra entender. Não, tem que ver o protagonista na tela, pô. Indiana Jones, né? O que marcou o personagem? A gente vê ele na tela, cara. Do cinema, fazendo aquele monte de acrobacia que o cara faz ali, cara, lutando, cara. Um chicote, arma. Tem que ver ele na tela. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Game Pass, não tem nem data, mas vem esse ano. Indiana, agora é Indiana Jones. Eu vou tomar um pouco de Guaraná. Tomar Agora é, hein? Vamos ver essa novidade aí que vai vir, cara. Da Machine Games. Machine Games. O estúdio primeiro, né? Ok. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. A primeira visão desse jogo hoje, hein? To finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture.
In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. Beleza. You see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea. A Bethesda tá junto aí na produção. Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive. Cara, quero ver o que esses caras estão fazendo, velho. Cara, eu quero ficar impressionado, é isso que eu quero, velho. Quero olhar e falar, caralho, que foda, cara. Vamos ver. Ah, mano, tá cozinhando muito. Mostra essa porra aí enquanto você fala, cara. Caralho, fala junto com o jogo aparecendo, mano. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Oh, tá legal aqui, hein? Tá legal, cara. Beleza. A cinemática ali tá legal. Lucasfilm. Uhum. Tá. Mostra o gameplay agora. Myths. History. Quero ver o boneco andando, cara. Movimentação, pá. Por enquanto estou gostando. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. É em primeira pessoa, velho. Caralho, meteram essa mesmo, velho. Olha, apareceu ali, ó. You can't just run away from your problems, India. Eu falei, tá vendo? Watch me. Ah, velho, primeira pessoa, mano. É foda, mano. Cagaram o jogo. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient... Cara, até gostei das cinemáticas, né? Tá bem expressiva, mostra a vida no personagem, tá bem legal. Mas o gameplay é terceira pessoa, velho. É terceira pessoa mesmo. Não, é primeira, quer dizer. I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. É uma ridícula das empresas fazendo em primeira pessoa. É, tem que sentir a vibe, né? Do jogo assim, jogando e tal. Mas eu vou te falar que, porra, poderiam dar opção, né? Cara, a história do Indiana Jones tem muita ação, cara. Dá pra fazer um jogo muito foda. Fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Se o jogo depender de mim para ser vendido em primeira pessoa, não compro. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. Tu imagina a Naughty Dog fazendo um jogo do Indiana Jones, cara.
It's the Nossa ideal senhora, velho. perspective to bring you into the rich, exciting, and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key. Cara, eu não vou te falar que o jogo vai estar ruim, tá ligado? Porque eu acho que é difícil, né? Fazer um jogo ruim do Indiana Jones, cara. Solving puzzles in ancient temples. Os caras têm que ser muito incompetentes, cara, porque conteúdo não falta, tá ligado? Are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette. Então, mas o que eu te falei é que eu tenho que sentir o jogo, né? Pra ver se tá legal jogando em primeira pessoa. Mas no primeiro momento, assim, deu meio que uma brochadinha, tá ligado? Ó, mas ele vai alternando, ó. Tem momentos ali, ó. Tem terceiro ali, ó. Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Esse ponto que ela tá comentando também é muito importante, né? Que é o que é a história, a maneira que vai desenvolvendo. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Indy. Porque eles vão contar uma nova história, né? Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds. Sabe por que esse jogo aqui seria até interessante para um fã de PlayStation, cara? Porque tem muita gente querendo que tenha um novo Uncharted. E a PlayStation não fez ainda. Entendeu? Então o jogo do Indiana Jones, assim, poderia ser até interessante. Mas não tá no nível de um Uncharted não, isso aí. A composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Não lembro do jogo de Play 1. E olha que o Uncharted 4 que lançou é um jogo de 2016, se eu não me engano. E até hoje é bonito ainda. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on the São dois personagens. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order. O mesmo nome da mina do The Last of Us, cara. É, exatamente. Let's see if you can keep up. Ai, que criatividade, hein? What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for him. Ok, esse vilão é muito importante, né? People compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa.
One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose Tem furtividade também. or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Óbvio, né, cara? É igual o corvo, tá ligado? Sempre tem. Right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. O jogo presenteia quem fica caçando, né, o mapa aí. Tem bastante coisa pra encontrar. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces. Cara, não vou falar que eu não gostei, eu gostei, hein? Gostei, achei interessante a proposta. Não tá ruim, tá bom. Mas deveria ter terceira pessoa. Né? We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we vai chegar esse ano. To share more soon. Mas uma coisa que a gente percebe é assim, cara. Por mais que eles se esforcem pra fazer jogos fodas, não chega, cara, no nível da qualidade dos jogos do PlayStation. Mas não chega nem na metade, velho. Não chega, cara. Eu não sei qual é a mágica que tem ali dentro na PlayStation Studio, que os malucos são outro nível, tá ligado? Ali é diferenciado demais, cara. Eu acho que acabou o evento, né? Com Indiana Jones. Eu acho que sim. Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Mas o que você achou do evento até... Our mission here at Ninja Theory. Achei bom, achei ruim não, cara. Bom. With game-changing tech. Evento mediano, né? Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Nada que me surpreendeu assim tanto. O que eu gostei é que esses jogos aí tem data pra esse ano. Isso é bom. You aren't just playing as Estragou o evento, you Indiana are Jones. Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Jogo de primeira pessoa não presta. Aí já é uma opinião tua, cara. Eu não digo que não presta, eu acho que tem que ter opção, entendeu? Opção é sempre importante, porque com a opção eles conseguem atingir um público maior, cara, de jogadores. Tantos que gostam de jogar em primeira quanto terceira. E é isso aí, cara. Acabou o evento. Então, recomendações finais, fraco.
Um 5 para o evento. 5 pro evento? Cara, eu acho que eu tô junto contigo, Marquito. Nota 5, 6, assim, pro evento. Um evento mediano. Um evento Então, mediano, cara. Em terceira pessoa, aí daria uma nota 10. Sim, sim. Se fosse em terceira pessoa, ele seria mais interessante, cara. Ainda assim, eu consigo ver que a qualidade, movimentação dos bonecos aqui, tudo, tipo assim, não tá no nível de estúdios da Sony, tá ligado? Não tem como a gente não comparar que PlayStation hoje é referência. Quando a gente pensa em jogos assim, ó, contando história, single player, tá ligado? Ó, o jogo assim em terceira pessoa seria até mais interessante o tempo inteiro. Mas não é. Bom, isso aí. Isso aí foi o nosso evento da Microsoft aí, né? Primeiro do ano. O que vocês acharam aí? Eu achei interessante. Deixa o like, comentário, compartilhar o vídeo. E nos vemos nos próximos eventos. Aqui no canal. Um abraço para todo mundo ficando por aqui. Valeu. Fui! É isso aí, mano. Fui.